Correction de l'examen 2017 rattrapage partie mécanique sciences physiques. Alors في هذا التمرين عطاكم واحد النجم خارجي يدور حوله كوكب سموه ببي وهذا النجم الخارجي سموه بأس. السؤال الأول la première question l'expression de la force exercée par cette étoile sur la planète. Donc FSB c'est GMS fois MB sur RB au carré. علاقة simple, علاقة تاع الدرس. Deuxième question, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que ce mouvement est uniforme, classique. D'après la deuxième loi de Newton, MB fois AG, لأن الجسم المدروس هو هاد لا بلانيت هو هاد الكوكب، MB fois AG يساوي FSB. MB AG هاد FSB هي GMS fois B fois N لأن هاد لو فيكتور هذا و N عندهم نفس لو سونس. Si on projette sur l'axe BN غادي نسقطوا على هاد المحور BN غادي نحيدوا المتجهات tout simplement تولي لي MBAN l'accélération normale GMS MB sur RB au carré. Alors هاد je simplifie par MB الAN هي V carré sur RB وهذا GMS على RB au carré وتخرجوا V هي لا راسي ديال هاد الشيء سي اون كونستانت باسكو هادي كونستانت وهادي كونستانت. دونك لو موفمون دو بي اي سيركولير يونيفورم يعني حركة هذا الكوكب حول هذا النجم حركة دائرية منتظمة. السؤال الموالي اثبت القانون الثالث تاع كيبلر. عندكم في كاري هي جي فوا ام اس على بي هي اللي بيناها قبيلات هي هادي. دونك هاد لو في هاد الكوكب لو كان يدير حركة كان يدير واحد الدورة كاملة. Si la planète fait un seul tour, la distance parcourue et le périmètre هو المحيط. هاد المحيط تقسموه على المدة الزمنية اللي هو الدور المداري. Et vous faites le carré ديال هاد الآخر تاع هاد لا فورمول. دونك غادي تعطيكم في كاري هي 4 بي كاري ار بي كاري على تي بي كاري وديجا في كاري عندكم هي هادي صافي وتخرجوا العلاقه ديال القانون الثالث تاع كيبلر. بون هاد الار بي تجي هنا تولي لكم اس 3 ولا كاري وديروا المقلوب وتحصلوا على القانون. اخر سؤال حدد قيمه الكتله تطبيق عددي لا ولا غادي تجبدوا لا فورمول ام اس هادو راهم في المقام يرجعوا في البسط هذا في البسط غادي يرجع في المقام et faites l'application numérique vous trouvez 2,15 10 à la puissance 30 kg. donc c'est presque la masse du soleil. الكتلة تاع الشمس ديالنا هي 2 في 10 أس 30 وهذا 2.15 في 10 أس 30. Donc maintenant, on va corriger l'examen de 2012, session de rattrapage, toujours la partie des planètes. Alors, l'exercice concerne la planète Jupiter qui tourne autour du Soleil, la première partie. En appliquant la deuxième loi de Newton, écrire les coordonnées du vecteur accélération dans le repère de Freinet et conclure que le mouvement de Jupiter est circulaire uniforme. La première question, quelle est l'expression de la force? À Jupiter, à le Soleil, le Soleil exerce une force d'attraction. La formule classique G, la masse du Soleil, la masse de Jupiter, le rayon au carré. Le rayon ou la distance d'après la deuxième loi de Newton, mg fois hg هادي تاع Jupiter égale fsg. Or, donc la masse تاع Jupiter شنو هي hg هي at fois u plus an fois n و fsg شوفوا هنا fsg donc هذه هي الu tangentielle. هاد FSG perpendiculaire à U donc هي 0 fois U plus Fs sur G fois L. Donc هادي elle est dirigée suivant N. Donc MGAT fois U plus MGAN fois N
égale 0U plus FSG fois N. Donc, on va conclure que MGAT égale à 0. Donc, AT égale هادي كتساوي هادي. Donc, l'accélération égale à 0. Et MJ fois AN égale à FSJ. وهاد FSJ حنا déjà درناها G MS à la R au carré. Donc, je simplifie par MG et j'obtiens AN G MS sur R au carré. Donc, l'expression هل AT هل AN. Et puisque donc AN هي V carré sur R, donc G AN هي V carré sur R, ou déjà بينها J MS à la R carré, vous obtenez V égale la racine, c'est une constante, donc le mouvement est circulaire uniforme. Maintenant, la troisième loi de Kepler, comme d'habitude, le V carré déjà ركوبيتوها جيبوا هاد الار من اللي تسامبليفيو هي جي ام اس على ار و V هي le périmètre اللي هو 2 pi r على t. Alors vous mettez ici carré, carré, carré et vous obtenez la troisième loi de Kepler. Le R3, donc on tire l'expression de R3 بلا. Bon, R3 تجي هنا هادو تجي هنا وهادو يجيو لتحت وتعطيكم la racine cubique. Alors faites les calculs et vérifiez que R est 7,810 à la puissance 11. La vitesse maintenant. La vitesse, vous pouvez la calculer soit par la formule, يعني جي ام اس على ار عندكم جي عندكم اس وعندكم ار تحسبوها ou bien V هي 2 pi r على تي جي 2 pi r sur TG et faites l'application numérique, vous allez trouver deux résultats qui sont proches. La dernière partie. Maintenant, l'étude d'un satellite du Jupiter. Vous avez Io, un satellite qui tourne autour du Jupiter. Et la même démonstration, on va travailler dans un repère relié au centre du Jupiter. Vous avez Io qui subit l'action du Jupiter. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, la masse de Io, le corps étudié, fois Hg, égale Fj sur Io. On projette sur l'axe هذا ION. Donc تولي لي MI تاع IOAN FG. هذه كنعرفوا لا فورمول ديالها. Vous simplifiez par la masse et vous obtenez AN هي MG R'. Donc AN هي GMG sur R' au carré. Vous remplacez AN par la vitesse du satellite au carré sur R' et vous aurez la troisième loi de Kepler. Donc la période de Io au carré sur le cube de la distance égale à 4 pi carré GMG. On tire l'expression de MG, donc et vous faites l'application numérique. N'oubliez pas, T doit être exprimé en secondes, R' en mètres. Faites l'application numérique et vérifiez que MG c'est 1,910 à la puissance 27 kg.